Alors aujourd'hui, on va faire une application sur la dilution de la base forte. Je vais répéter une chose pour la dilution. Donc, monsieur, si on a une base forte de concentration X, par exemple, comme ici 2 fois 10 exposant moins 2, et on dilue. Oui, je sais, je fais une révision pour la dilution. Après, on va faire l'application. Alors, on va faire une dilution de 10 fois pour cette solution. Alors, le pH, hein, si on veut trouver le pH 2 de la solution diluée en fonction de pH 1, on a la relation de pH 1, c'est 14 plus log Cb, et pH 2 est égal à 14 plus log Cb', nouvelle concentration. D'après le facteur de dilution, bien sûr, durant la dilution, le nombre de moles de soluté est conservé. Alors, Cb' est égal à Cb sur 10. Donc, pour trouver pH 2 est égal à 14 plus log Cb', c'est 14 plus log Cb sur 10. C'est 14 plus log Cb moins log 10, donc c'est égal à pH 1 moins 1. Alors, par conclusion, la concentration de OH- et le pH sont proportionnels. Alors, si le pH, la concentration de OH-, pardon, la concentration de OH- diminue, alors la valeur de pH diminue car devient moins basique. Donc, si on dilue une base forte 10 fois, le pH diminue d'une unité. Donc, ça qu'on a terminé, on a expliqué ça la dernière période. Application. Écrire l'équation de dissociation de NaOH dans l'eau, sachant que c'est une base forte. Puisque le NaOH, l'hydroxyde de sodium, est une base forte, alors il se dissocie complètement dans l'eau. Alors, nous donne Na plus OH moins. Deuxième question, calculer le pH des solutions contenant cette base à des concentrations 0,1, 0, etc. On va faire une seule application et pour vous, si vous voulez, de faire l'autre valeur. Donc, la concentration d'un OH, c'est 0,1 mol litre moins 1. D'après l'équation de dissociation qu'on a écrite dans la partie 1, le nombre de moles de NaOH sur 1 est égal à N de OH au moins sur 1 divisé par V. Donc, la concentration de H au moins, c'est 0,1 mol litre moins 1. Par suite, le pH d'une solution basique, on l'écrit sous la forme 14 plus log OH-. Alors, ce 14 plus log 10 exposant moins 1, alors la valeur, c'est 13. Ou bien, monsieur, j'écris ici autre méthode de calcul. Si on a KE, bien, si on a KE, on a la concentration de H-, on peut trouver la concentration de H3 au plus. Et pH est égal à moins log H3 au plus, donc c'est égal à 13. Il y a les mêmes valeurs, même réponse, mais autre méthode si on a le KE. Parce qu'on a dit, si la milieu est basique, أستاذ ce n'est pas à dire oui, Tania. وإذا كمان عنا الكونسنتراسيون الأشتراك. On peut calculer H au moins, ou finalement pH est égal à 14 plus log H au moins. أوكي Mais c'est plus mieux, يعني بس يكون milieu acide خلاص ça va, ما directement معنا ال H3 au plus ونشتغل على moins log H3 au plus. ممكن يصير بالعكس. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a une solution basique, on donne la concentration de H3 au plus, ومعنا le KE. Calculer pH, pH égale moins log H3 au plus. لأنه في طلاب استاذ بتفكر إنه إذا milieu basique, on ne peut pas appliquer cette relation pour trouver le pH d'une solution basique. Mais on peut faire ça et après, pour trouver la concentration de H en moins en utilisant KE. Et même si on n'a pas KE, on peut dire H en moins est égal à 10 exposant pH moins 14. إذا أي طريقة حل استاذ بتكون acceptable selon les données. Vous avez écrit? يلا عمي écrit.
طمنوني يا أستاذ، عيونكم كيفن هالأيام؟ مش منيح. أنا بحس وجع. أنا صراحة أستاذ عم يحرقوني مرات. أنا إيه أستاذ، يعني عن جد أنا كهيك نصيحة، يعني يلي عنده ضعف ما يشيل اللونات لما يكون عم يشتغل على اللابتوب، ويعني واللي ما عنده يجرب يجيب شي لونات رياحة، لأنه عن جد كرمال تريحوا نظركم، خاصة إنه عم نقعد وقت طويل على اللابتوب، غير إنه لما بدكم تدرسوا أوقات أو تحضروا فيديو لشي حصة زوم إكسترا، ف يعني كرمال ما يعملكم مشاكل بالنظر. أوكي؟ يلا بس نخلص أعطوني خبر. Aujourd'hui, on va commencer à faire des exercices de livre. On va faire à peu près 3 exercices. Exercice 1, 2 et 4. يلا راح انطر استاذ لتخلصوا. ماشي فيني. Ça va. Les autres? بس 1 minute استاذ. يلا مش مشكلة، ما حدا مستعجل وما حدا لحقكم استاذ. خدوا وقتكم واكتبوا، بس المهم انه الدفاتر يكون مكتوب عليها. مش الحال؟ الحال يلا مش بس شوي. اوكي بس شوي. يلا تكرم عينك استاذ. مش الحال أستاذ. اوكي يلا، فاذا خلصنا هلا كاكسبليكاسيون نروح على الاكزرسيس. يلا on va commencer par l'exercice 1. أنا أكيد إنه فيكم شاطرين عملوا الإكزرسيس 1 لحتى يعملوا application على l'acide fort, base fort. Alors monsieur, c'est quelle page? Donc c'est page 68. C'est le livre. Yalla. Alors, complétez le tableau suivant avec pH et concentration H3O+. Au début, on a pH égale 2,4. Pour trouver la concentration de H3O+, on dit que pH égale moins log H3O+, n'est-ce pas? Alors, la concentration de H3O+, c'est égal à 10 exposant moins 2,4. Réponse? Qui a fait cet exercice? 3,9 fois 10 à la puissance moins 3. 3,9 fois 10 exposant moins 3. Alors, c'est 3,9 fois 10 exposant moins 3. N'oubliez pas d'écrire l'unité. دايما استاذ رجاء ما بس ننسى بنحط الunité. دو نمبر بعد Oui, ça va. بس انه مش اكتر من هيك. وفيكم تحطوها يعني à peu près 4 fois 10 exposant moins 3 كمان ça va بتقطع. يلا pour la concentration de H3O+ est égale à 3,6 fois 10 exposant moins 4 mol litre moins 1. Alors monsieur, le pH est égal à moins log
de concentration de H3O+, est égal moins log 3,44. يلا 3,6 fois 10 exposant moins 4 est égal 3,44. شو الunité استاذ الPH؟ ما عندها unité. برافو شاطرين. سميح troisièmement يلا on a le pH égale 8,3. Continue سميح. 5,01 fois 10 exposant moins 9. سميح عيني. يلا تفضل. Comment peut-on trouver la concentration de H3O+ si on a le pH? Le pH est égal ناقص log للconcentration 3 H3O+. pH est égal à moins log H3O+. Oui. يعني الكونسنتراسيون تبع ال H3O+ Égal. est égal à 10 à la puissance 8,3 يلا est égal pH. exposant moins 8,3 est égal combien? بدي على الكالكولاتريس دي. شوف فينا نجرب على الكالكولاتريس كرمال بالامتحان نعرف نستعملها صح، لانه جزء كبير منكم بغلط على الكالكولاتريس بالاكزامان. 5,01 fois 10 à la puissance moins 9 là. Donc 5 fois 10 exposant moins 9 لانه 0,01 يعني ما له هذه c'est mol litre moins 1. Alors c'est 5 fois 10 exposant moins 9. Nour, Oui. si on a la concentration de H3O+ est égale à 4,6 fois 10 exposant moins 11. Yal, comment peut-on trouver le pH? نور احنا ما عم نسمع استاذ اذا عم تحكي. نور شو صار لك؟ هلا كانت عم تحكي. مسيو كان عم بيقطع في الخط بس. اوكي يلا استاذ. اوكي معناها احنا concentration H3O+ بتصير هي Oui. بتصير 10 exposant هيدي الكونسنتراسيون. Qu'est-ce qu'on demande à trouver Nour ici? On a la concentration de H3. Donc pH. À quoi est égal le pH? Moins log concentration de H3O+. Moins log concentration de H3O+. Faire attention. Alors, c'est égal à combien? Maintenant. لحظة شوي. Quoi? 10,3. 10,3. C'est juste? C'est juste. Oui, monsieur. Oui, Bien. monsieur. Merci نور. طيب خلصنا نقل قبل ما نروح لهونيك. بتول, c'est fini? Oui, monsieur, ça va. Yalla. Vous devrez tracer le tableau sur le cahier, hein? N'écrivez rien sur le livre. Exercice 2. بما انه عم نكتب يعني نروح على l'exercice 2. Yalla. Même chose, mais on a le pH et concentration de H en moins. Lana. Oui, monsieur. Alors, si on a la concentration de H en moins est égale 4 fois 10 exposant moins 3 mol litre moins Oui. 1. Comment peut-on trouver pH le égale. Oui. pH égale 14 plus log la concentration de H au moins. Très bien, plus la concentration de H en moins. Alors, c'est égal à quoi? Égale 15. مستحيل. مستحيل. 11,60. 11,60 استاذ.
لا ما هو أكثر valeur de بس هلا pH ارجع هو 14. كيف بده يطلع معك ال pH 15؟ شفنا كيف بنعمل فوت دو كالكول؟ 11 مسيو غلطت بالاكسبوزون على الكالكولاتريس. ها شفنا ما عشان هيك استاذ بعرف ما بعرف انه هو نسيت الخطأ حط الموا بالكالكوليشن. بالاكسبوزون. وي يلا donc c'est 11 Oui. virgule combien 11,60 60 60 يعني 11,6 ça va c'est juste Oui, monsieur. Oui. yalla deuxièmement on a le pH d'une solution c'est pH est égal à 5,3 pour calculer la concentration de HO-. Et Batoul, Oui, c'est 10 à la puissance pH moins 14. c'est égal à 10 exposant pH moins 14. pH moins 14. Bravo, donc c'est 10 exposant 5,3 moins 14. Alors c'est 10 exposant 8,7. C'est égal à combien? Moins 8,7 égal à combien? 1,9 fois 10 exposant moins 9. 1,9 fois 10 exposant moins 9. Moins 9. Yalla, très bien. Donc c'est 1,9 fois 10 exposant moins 9. نحط الunité أحسن ما يشيلوا لنا ربع علامة. Yeah. Troisièmement, on a la concentration de HO- est égale à 8,3 fois 10 exposant moins 3 mol litre moins 1. Alors, Najib, exposant moins 10. ah, d'accord, moins 10. Najib, Oui, monsieur. il y a pH égale 14 plus log la pH moins. pH est égal à 14 plus log concentration de HO- est égal 14 plus log 8,3 fois 10 exposant moins 10. 4,9. Combien? 4,9. Voilà, maintenant. 9,9. 4,9. 4. أول رقم أعطيني إياه. 4,9 Estelle. 4. 4. 4. D'accord, 4,9. OK. فإذا استاذ مثل ما عم نشوف هون عم بتكون الكونسنتراسيون عم بيكون ميليو باز اسيد مثلا ici 4,9 on peut appliquer la relation pH égale 14 plus log HO-. ليش regardez pourquoi c'est pourquoi la valeur de pH c'est basique pardon acide sans faire le calcul comment peut-on savoir ça يلا مين بيعرف concentration الباز قليلة. يعني concentration, la H3 au plus, elle est plus grande, elle augmente. ما معنى concentration de H3 plus معنى concentration de HO-. لأنه فينا نجيب الكونسنتراسيون من دون ما اعمل كالكول من دون ما اعمل كالكول أستاذ فيك تعيد السؤال ما سمعت. comment peut-on savoir que c'est une solution acide sans faire le calcul de pH عشان ال pH هو أسيد. طب ما انا ما عملت concentration ما عملت كالكول شو بقى كيف بدي اعرف انه acide بعرف بس ال pH وقت الكونسنتراسيون لل OH ما هي أسيد يعني السوليوشن أسيد ما في باز. شو عرفت كيف بس عم بقول HO- شو عرفت ما اصلا ما اعطيت شو هو السوليوشن اذا هو لأنه سوليوشن اسيد ولا الكونسنتراسيون بازيك للأشعومات كتير قليلة. لا من ال 4,9 يا تانيا انا اذا ما معي 4,9 استاذ عم بقول معي بس الكونسنتراسيون للHO-. كيف في انا comment peut-on prédire كيف في اتحذر انه هيدا ميليو اسيد مش بازيك من الكونسنتراسيون اللي لما معطيني إياها. الكونسنتراسيون للHO- اصغر من 10-7 اوكي يعني هيدا سوليوشن اسيد مثل لما الكونسنتراسيون للH3O+ تكون اصغر من 10-7 بعرف انه هيدا سوليوشن بازيك
يعني ممكن حدا فيكم الاستاذ يعمل كالكول ومثل ما عملت لانا غلط على الكالكولاتريس. Mais pourquoi طلع le pH مثلا 9,9 طب ما la concentration là, le H au moins c'est plus petit que 10 moins 7. Alors il faut que la solution est une solution acide et le pH est plus petit que 7. إذا ممكن استاذ أنا بشوية أناليز بقدر على السريع أعرف إنه إذا مليو أسيد ولا بازيك. Ça va? Oui. Oui, Oui, ça va. on peut continuer alors. Jade, si on a le pH est égal à 11, yalla, comment peut-on calculer la concentration de H au moins? Concentration égale 10 exposant 11 moins 14. Donc, c'est pH moins 14 égale 10 exposant 11 moins 14. C'est 10 exposant moins 3 mol litre moins 1. Alors, c'est 10 exposant moins 3. Question? حدا عنده شي question أستاذ؟ لا monsieur. كله تمام؟ يلا فينا نكفي؟ يلا بس دقيقة monsieur. اوكي. Monsieur, j'ai fini. D'accord. Exercice 4. On dispose des solutions suivantes à la température de 25 degrés. Complétez le tableau ci-dessous. On rappelle que le produit ionique de l'eau à 25 degrés est dit 1 fois 10 moins 14, يعني 10 moins 14. Prendre 3 à 4 minutes pour travailler et trouver la concentration demandée ou ce qu'on demande pour le HCl. لأنه أستاذ أكيد رح لاقي كذا ريبونس والكذا ريبونس كلهم حيكونوا correct. يلا. Commencez à travailler. Alors ici, le 10-14, c'est KE est égal à 10 moins 14. C'est le produit ionique de l'eau. تفضل أستاذ لنشوف كل حدا فيكم على أي ميثود رح يشتغل. أستاذ أنا ما فهمت شو بدي أعمل. Complétez le tableau. معطيني solution de HCl. Maintenant, quelque chose qu'on demande à calculer. Alors, comment peut-on calculer ça?
Qui a terminé? يا بدنا أستاذ نخلص هالقد بسرعة؟ بعد يا أستاذ. بطيئين يا أستاذ. أيوة بطيئين بس عم نكتب الكالكول الميثود. طيب يلا نشوف. طب ما يلا زهقت أنا وناطر. مفيش يا أستاذ اقعد معي. أنا جبت الكونستراسيون ال H3O+, le H- وال pH. كيف يا نور؟ غلط؟ ما أنت غلط. أقول كومون. هو معطيني الكونستراسيون ال H-. داكور. حطيت pH égale 14 plus log للكونستراسيون. برافو. رجعت حطيت pH égale moins log concentration ال H3O+, حطيتها égale 10 moins pH. Ça va. Oui, وقلت إنه هي en milieu acide. طيب pH والسي؟ plus petit. ما عرفت. ما السي فهمت كيف. يعني هي الكونسنتراسيون لل HCl. طيب qui a travaillé avec autre méthode? moi. مين moi؟ آية. يلا تفضل. أول شيء معي الكونسنتراسيون لل OH-. Oui. اشتغلت من ال KE égale concentration لل OH- fois concentration لل H3O+. جبت الكونسنتراسيون لل H3O+. ومن الإكواسيون de dissociation جبت الكونسنتراسيون لل HCl. Ça va. و pH égale moins log concentration لل H3O+. solution acide. Oui. Oui ثانية. بس أنا بعمل الإيكواسيون دو ديسوسياسيون مش بعمل بلس H2O عشان قلنا أسيد ما بنعمل ديسوسياسيون. أسيد ما بيعمل ديسوسياسيون. إنه قلنا للسوليسيون بس تكون أسيد بحطها بلس H2O. Oui. يعني ال H2O رياجي مش إنه بحط فلاش و O. لا حتى H2O بس هي بتضل اسمها رياكسيون دو ديسوسياسيون. اسمها ديسوسياسيون. Oui. Aya, c'est juste. Nour, c'est juste, Esthez. Mais tu dois utiliser KE Nour. يعني اللي انت عملتيه انا بعتبره صح 100% لو مش معطيني دوني الكا انتبهنا. يعني لما جبت ال H3O au plus هي 10 exposant moins pH هذا c'est correct. Mais dans ce cas, parce qu'on a le produit ionique de l'eau KE, alors il faut travailler et utiliser cette relation. ولا بدي يعطيني اياها دوني. فاذا نحن pour HCl on a donné OH-. C'est 4 fois 10 moins 11 mol litre moins 1. De 1. D'après KE, on peut dire c'est concentration de OH- fois concentration de H3O+. Alors, la concentration de H3O+ est égale à 10 moins 14 sur 4 fois 10 exposant moins 11. Égal à combien? طلعت معي 2,5 fois 10 à la puissance moins 4. صح moins 4. Fois 10 exposant moins 4. Ça va. Mol litre moins 1. On a trouvé la concentration de H3O+. هيدي أول نقطة مطلوبة. 2. معنى ال H3O+, on peut trouver pH est égal à moins log de concentration H3O+, est égal moins log de 2,5 fois 10 exposant moins 4
Alors, pH égale combien? 3,6. Donc, pH, 3,60. alors pH égale 3,6. Et c'est à tour le P minuscule, يعني le P على السطر, ou le H majuscule, 3,6. Alors, c'est 3,6. Quelle est la nature de cette solution? Donc, c'est une solution acide. La concentration de H3O+, c'est 2,5 fois 10 exposant moins 4. Il nous reste de calculer C. C'est la concentration de la solution HCl. Alors, d'après la réaction de dissociation, on a HCl plus H2O, تعطينا estase, H3O plus Cl-. Donc, directement, on peut dire C de HCl sur 1 égale concentration de H3O plus sur 1 est égal à combien? À 2,5 fois 10 exposant moins 4 mol litre moins 1. مين عنده سؤال؟ Question? Pour un AOH. عندي سؤال Oui. أستاذ، Non. عندي سؤال. هلا هي الإيكواسيون مش هي H3O plus Cl moins، ليه في OH moins كمان؟ مين في يجاوب على ورد؟ شو سألت؟ قالت ورد. طب la solution, c'est une solution acide. Alors, la dissociation de H3O+, donne de H3O, de HCl, donne H3O+, plus Cl-. Alors, pourquoi il y a de AH- dans cette solution? في جوابها Oui. إنه solution acide مش شرط تكون بس بقلبها H3O بقلبها OH-. D'où vient cette concentration de OH-? للكاء يعني من الديسوسياسيون de l'eau. نحن يا ورد لما اشتغلنا على الاوتوبروتوليز de l'eau قلنا انه عندي H2O plus H2O او بكتبها 2H2O تعطينا استاذ H3O plus HO-. هيدا اذا السوليوشن، اذا انا عندي بس O pur ديجا عندي H3O plus و HO-. هيدي دي سي-7 وهيدي دي سي-7 وين؟ بالاو بور. بينما يكون عندي بار اكزومبل سوليوشن اسيد اكيد يعني ال H3O+ مش هيدي اللي اجت من الاوتوبروتوليز دو لو، في عندي ال H3O+ يلي اجت من الديسوسياسيون لمين؟ لل HCl. فهون الكونسنتراسيون لل H3O+ devient plus importante والكونسنتراسيون لل HO- حتصير plus petite. اوكي. اتفقنا؟ اذا يعني هي بتقل من الاو. وي من الاوتوبروتوليز دو لو. وهيدا اللي كنت عم بقوله استاذ لما كنت عم بشتغل بهيدا البارتي هون او حتى باول اكزرسيس، انه حتى لو ما عندنا كونسنتراسيون دو HO-، on peut trouver H3O+، وارجع طبق pH égale moins log H3O+. يعني بس قول solution acide مش معناته انه il n'y a pas de HO-، mais la concentration de HO- est très faible dans une solution acide. مش الحال؟ مش الحال. اوكي يلا بعد في معنا 1 minute et demie. خلينا نخلص ال NaOH وبكره بنكفي استاذ ال H2SO4 مع autre exercice. أستاذ هون عندي سؤال بالNaOH. افترضنا نحن ما بنعرفها إنه هي باز، كيف حنعرف الديسوسياسيون اللي إلها إذا بتعطينا H3O+ أو OH-. ما تطلع NaOH إذا أنا حطيتها بالأو مش هي بتصير الديسوسياسيون دايما ايون بوزيتيف ايون نيجاتيف. مثلا CuSO4 مش بالاو بتصير Cu2 plus SO4 de moins. هودي الايون كورسبوندون لمين؟ لهيدي استاذ. حتى ال HCl هي فعليا بالاول بتكون H plus L-. بس ال H plus لما تشوف H2O بتعطيني ايون اوكزانيون. ميم شوز ال NaOH
الإيون correspondant هن NA plus و H moins. مش الحال؟ مش الحال. طيب خلاص ما حكفي ال NaOH. C'est suffisant pour aujourd'hui. بنقول لكم يعطيكم العافية أستاذ لأنه بكل الأحوال ما حدا حيخلصها. بنقول لكم يعطيكم ألف عافية. On va continuer demain.